Well, good afternoon. What a delight to see you all here and to have you here in the room and online as we talk with our friends from Guatemala. It's always good to bring people to the Plymouth Congregational Church in Minneapolis at 7 degrees above zero to appreciate the joys of the North Country climate in the middle of winter. My name is Jim Lenfesty, and I'm on the Climate and Environmental Justice Committee here at Plymouth, and we're honored to host this presentation of the discussion of the community forest concessions in Guatemala that have been incredibly successful. We're thrilled to have Dean Curran with us, who is from the Department of Forestry at the University of Minnesota, who has worked for 20 years in the Maya Biosphere Reserve in Guatemala, one of the great forest preserves on our beloved planet. And like all the forests on our beloved planet, all the trees breathe for us and do us a big favor by giving us oxygen. And we're not doing so well by the forests around the world, around our beloved Earth. And you need to develop ways to work with the people who live there so that all of us prosper. And this is what Dean and our visitors from Uaxactun village in the Biosphere Reserve are bringing us, the story they're telling us today about how we can all work together with the forests of Mother Earth to continue to live well on this planet. So I will bring Dean up now to introduce our visitors and to tell the story of this wonderful 20-year success story of their time working together in Guatemala in the Maya Biosphere Reserve. Dean? Great, thanks Jim, and thanks to Plymouth for having us here today. It's really a pleasure to be here. And this, I just want to mention, this was an initiative of our friends from Guatemala. They wanted to come to Minnesota. Okay, yeah. Here, get it to my height. Yeah. They wanted to come to Minnesota to tell their story. And it's a great story to tell. And we're very pleased to have them here and to provide that opportunity for them to do that. And appreciate, again, Plymouth being willing to help us with that. So this is, we're going to talk about these community concessions in Guatemala. This was a program that was started in the late 90s where the Guatemalan government decided to grant leases, 25-year leases to community forest concessions. This was very innovative. First time they'd done this. It used to be companies that would get the concessions, and they said, we're going to do this for the communities. So at that time, a lot of the environmental organizations were not in favor of this. They really thought that if these communities were given the right to manage the forests, that they would disappear in a number of years. They thought we'd lose those forests. But they've been doing this for over 20 years now, and they've proved those cynics wrong, that they're managing it, these forests are managed sustainably, and they're providing benefits to the world, as Jim was saying, and also to these communities, improving livelihoods. So it's really been, we've been working with them for about that amount, about 20 years, 15 to 20 years, and it's just been fun to see. A success story, I would say. And they have management plans, so these forests are managed sustainably, and they have to have that approved by the Guatemalan Council of Protected Areas. And they're certified by the Forest Stewardship Council, which is kind of the premier certification for forest products coming out of different parts of the world. So it's really, again, a good story to tell. And I think it's especially appropriate that we're here at Plymouth today. We have a program that a lot of you folks online probably have participated in, and that's the Eco Palms program. And that's a program by which, for Palm Sunday, churches purchase palms from these communities, and they are the source of the palms for many of our Palm Sunday celebrations. And for every frond that is sold, 5 cents goes directly back to the communities. So it supports the communities. They use it for health, education, support to community activities. So I think it's really important to recognize the contribution of many of you that are purchasing the palms,
And also, we're hoping to hear from them, some of the benefits that they've received because of that support that they've received from churches. There's over 5,000 churches in the United States that are contributing to this effort. So, and it really does have an impact. I think before COVID, they were selling about 1 million francs a year, and that meant they were getting $50,000 back. That was distributed among a number of communities and used for social programs. Yeah, well, I'll leave it at that. We want to hear from them, so I'm going to invite our friends to come up. I'll introduce them first, and then Julio will continue with his presentation. So, Alvin Mitdael Mas Pop, and I'm probably pronouncing that wrong. Angela Isabela Fajardo Barrientos, Brenda Yaneth Barrios Peralta, and Julio Rene Gamboa Gonzalez. Alvin is the president of the Uaxactun. Angela works with gender and non-timber forest products in the communities. Brenda works with artisans. They might be showing some of their products here, I'm not sure. And then Julio is the general manager of the operations there. So a great group. So Julio, ¿quiere dar así? Buenas tardes. Good afternoon. Estamos muy contentos de estar en su ciudad. We're very happy to be here. Muy agradecidos por la invitación que nos hiciera la Universidad de Minnesota, Thankful for the invitation that they received from the university. El cual tiene como objetivo esta visita fortalecer los lazos de cooperación que tenemos por casi 20 años con la comunidad y la universidad. The objective of the visit is to strengthen the things that bind the university and the community of Uaxactun, and hoping to continue and grow that relationship. Y también visitar una de las ciudades que pues consumen nuestros productos que extraemos del bosque de manera sostenible. Yeah. And to visit a city that is consuming products that we harvest from the forest and that we're harvesting in a sustainable manner. Nuestra empresa comunitaria es conformada por 259 asociados. Our organization has 250 members. 55% hombres, 55% hombres y 45% mujeres. Yeah, 55% men and 45% women. Es una organización que da oportunidad sin discriminación de género, It's an organization that does not discriminate by gender, donde la participación de la mujer y los jóvenes es muy importante para el desarrollo de nuestros objetivos de conservación. We feel that the participation of women and younger people is very important for the long-term success of our organization. El nombre legal de nuestra organización es Organización, Manejo y Conservación OMIC, como se conoce a nivel global. Yeah, so the name of our organization, our management unit, is Organization for Management and Conservation. Tenemos un contrato de concesión otorgado por el Estado de 25 años que iniciaron en el año 2000. So we have a contract with the state for 25 years to manage resources that started in the year 2000. En el año 2022 fuimos evaluados por el Estado de Guatemala, por el gobierno de Guatemala, para pedir una prórroga de 25 años más, la cual nos fue otorgada en noviembre del año 2022 por 25 años más. In 2022, we had a solicitude with the government to renew our lease for another 25 years. We're coming to the end of the first lease, and in November of 2022, the lease was renewed for another 25 years. Ahora tenemos la certeza jurídica que tenemos el derecho de hacer uso razonable de nuestros recursos que nos da el bosque hasta el año 2050. So now we have permission to sustainably manage our forest resources until 2050. Esto es con certeza legal, And this is a legal guarantee. aunque la comunidad tiene más de 100 años de existir en su territorio.
Yeah, even though the community has been in existence for about 100 years now. Se asentó a inicios del año 1900 So it began in about 1900, the community, a raíz del aprovechamiento de la resina del árbol de chicozapote para producir la base para goma de mascar. yeah. So it initiated as a settlement for gatherers of chicle. It's the gum base that's used to make chewing gum. Ya en el año 1996, el presidente de ese entonces de Guatemala ya reconocía a la comunidad por su labor de conservación y ya la nombraba centenaria en el año 1996, por lo que históricamente la comunidad lleva más de 120 años de existir. In 1996, our community was named a centennial community because of its long existence by the president of Guatemala. Pues las cerca de 150 familias pues son descendientes de los primeros habitantes de Uaxactun. Se mantienen las familias originales. Yeah. So the 150 inhabitants or families in Uaxactun are descendants of the original families that settled in our community. Estamos ubicados en el departamento de Petén, en el centro de la reserva de Biosfera Maya. So we're located in the Department of Petén, in the center of the Maya Biosphere Reserve, the UNESCO Maya Biosphere Reserve. Administrando una extensión de territorio de 83,558 hectáreas, la más grande de Mesoamérica en manos de comunitarios. And we are managing over 85,000 hectares of forest. That's about 200,000 acres. Very large, and one of the largest areas that communities manage. No limitamos con ninguna otra comunidad a nuestro alrededor, sino que convivimos con parques naturales y sitios arqueológicos. So we don't have any neighboring communities. Our neighbors are national parks and protected areas and archaeological reserves. La organización, cuando se constituyó legalmente en el año 1998, They became legally a unit in 1998, concession. ya tenía claro sus objetivos, los cuales escribieron en su escritura constitutiva y sus estatutos. And had very clear objectives and the mission of the community that were already put into our charter. Constituyéndose como una empresa no lucrativa, sino de beneficio social y ambiental. So it's a business that's meant for social benefit and not for profit and for improving the environment. Es la única organización comunitaria en la Reserva de Biosfera Maya que no distribuye dividendos dentro de sus socios, sino que se reinvierten en obra social y en conservación del bosque que tienen bajo su administración. It's the only concession that does not distribute dividends to our members. It's all reinvested into social works and for strengthening the community. Tienen clara su misión y su visión, la cual está por escrito, en donde se resume que son una organización sin discriminación de género, inclusiva y participativa. Todos los habitantes de Uaxactun, que son cerca de 800 habitantes, tienen igual oportunidades, así sean o no sean socios. Mm-hmm. Yeah. And it's very well included in our mission statement and our vision that we do not discriminate against anyone in the community. We're all equal. Everyone should participate in the management of our forest. En el cual constantemente se trabajan en proyectos productivos que generen más oportunidades locales y que tiendan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que ayuden también en los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente en la reducción de la brecha de la pobreza que existe en nuestro país. Mm-hmm. And we are always striving with different productive activities to support the community and make sure that we are progressing and meeting the needs of our members and the community. Todas las decisiones
que toma la organización por ser de base comunitaria es a través de asamblea de socios. Okay, all the decisions that are made for the community and for the work that we're doing is done through an assembly of all of our members. No es una organización autoritaria, aunque tiene su junta directiva, su función es dirigir y gestionar proyectos productivos para la comunidad. Yeah, so we're not an authoritarian organization. All of our members participate. The board is there to help promote these productive activities that bring benefits to the community. ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo aquí con ustedes? Estrechar más lazos de amistad y buscar oportunidades de cooperación para la comunidad fuera de nuestro país. Yeah. And that's really our objective being here today, that we want to talk with folks here, really increase the support we get and the partnerships that we have to support those productive activities in our community and the conservation. Ellos tienen muy claro cómo distribuyen su área productiva. Vemos en la imagen que del total del área destinan 34% para actividades maderables. So if you can look at this is the unit of Uaxactun, and 34% is in productive forests. Those are the forests that they manage for timber and non-timber forest products, including things like the palms that you use. Aprovechamos 12 especies de madera, principalmente maderas preciosas de exportación, en las cuales la caoba y el cedro son nuestro principal producto de exportación, y nuestro mercado principal es Estados Unidos. So we harvest about 12 different species of trees that are very fine hardwoods and are sold in the international market, and that generates income for the community. Es todo el bosque, las 83,000 hectáreas, es un bosque certificado por el Consejo de Administración Forestal. And all of the forest that we managed is certified by the Protected Areas Council in Guatemala. Aplicando los estándares que ellos establecen para en los tres ámbitos que son el social, ambiental y económico. Yes, and that under the standards that they specify, which are social, economic, and environmental, they are all included under the standards for the certification. 53% del territorio del bosque es destinado para hacer uso razonable de los recursos no maderables, como lo es el chate, lo es el ramón, es pimienta y otros productos que no sean madera. Yeah, 53% of the forest is dedicated to non-timber forest products, things like the palms that are purchased here. They have allspice. It's natural. It's all harvested from the natural forest, wild harvested. Un 2% del territorio lo destinan para áreas de agricultura. Agricultura de subsistencia, no es una agricultura comercial. Yeah, only 2% of the area is dedicated to agriculture, and that's subsistence agriculture, not productive. Ya que el suelo del territorio es de vocación forestal, no de vocación agrícola, por lo tanto ellos tampoco hacen un cambio del uso del suelo. Mantienen pues el propósito natural del bosque. Yeah. And the reason for that is really the area, the soils that we have are forest soils. They're not really good for agriculture, and we want to maintain them in forests and practice a little agriculture that's needed for the community. Principalmente cosechan el maíz y frijol, que es la base alimenticia de la comunidad. Yeah, so corn and beans are the main products that they use, that's used to provided to the community. Yeah. No existe ganadería, no tienen pastizales para actividades de crianza de ganado, porque ellos siempre han vivido la recolección de frutos del bosque. Yeah. We don't have livestock. They're not pastures there for animals, because we've always lived from the forest, starting out with chicle harvest, the gum base.
Es un territorio con escasos cuerpos de agua. Solo el 1% del territorio conforma lo que es los mantos de agua que abastecen a la comunidad. So we don't have a lot of water bodies. That's about 1% of the area. Por lo que en conjunto con la municipalidad del municipio, hace 10 años perforaron un pozo que es el que dota de agua a la comunidad. Okay. And because of that, we did establish a well a few years back to provide water for our community. El 10% de su área es de protección estricta. No pueden realizar ni una actividad productiva. Es estrictamente para conservación de sitios arqueológicos y de cuerpos de agua, los cuales no pueden haber ni un tipo de intervención en ellos. Mm-hmm. So 10% of the area is for strict conservation. We can't do any we don't do any productive activities there. En el tema de aprovechamiento del producto forestal maderable, es un ciclo de corta de 40 años, el ciclo más largo de todas las comunidades de la reserva y de Guatemala. Yeah. So for the forest management, they have what is a 40-year harvest cycle. That means if they harvest in one block this year, they'll come back in 40 years, allowing that forest to recover before they harvest it again. And that's the longest cutting cycle of any of the forest concessions in the reserve. Realizando un manejo silvicultural de regeneración de áreas intervenidas, lo cual quiere decir que donde yo corté un árbol en el año 2000, voy a regresar hasta el año 2040 a ese lugar a ver ya un árbol productivo. Mm-hmm. So we practice management that's allowing the forest to regenerate. So again, if we harvest this year, we're waiting 40 years to allow that forest to recover so we can harvest again. Y todo es con permiso del Estado. Anualmente tramitamos una licencia para explotación, la cual nos da la certeza jurídica de hacer ese manejo sostenible. Yeah, and all of this is under license by the government. You know, we are provided a license. Every year we do a management plan, which is approved by the government for our harvests. La madera de caoba que producimos es comprada en Estados Unidos por las empresas que hacen guitarras. We have mahogany in our forest, and that wood is purchased by guitar makers in the U.S. Por la relación que tenemos de más de 20 años, decimos que ya no son nuestros clientes, son nuestros amigos, por la confianza que hemos tenido a lo largo de ello haciendo negocios, los cuales se han mantenido por más de 20 años. Yeah. We've been working with these guitar manufacturers for 20 years. They're no longer our clients, they're our friends. We have a good relationship with them. Sí, donde los propietarios de empresas como Paul Red Smith, de Martin Guitars, Gibson Guitars, nos visitan en el bosque y ven el árbol en pie y ven toda la trazabilidad que se hace para su tala y posterior procesamiento. Yeah, so these guitar makers visit us and see the forest, they identify trees, and then they have a way of really tracing the path of that wood from the forest to the guitar maker to make sure it comes from the certified forest. Lo cual también ha creado certeza de que estamos haciendo un manejo responsable de los recursos naturales, y eso lo aprecia mucho el mercado internacional, que es un producto manejado responsablemente. Yeah, I said, and this guarantees that it is a product that's sustainable, that's been well managed, and this really helps us on the international scene that we have products that are produced responsibly and sustainably. Aparte de madera, pues como actividad económica principal tenemos la producción de palmas de chate. Pues las palmas de chate es una actividad que se realiza los 365 días del año y es la fuente principal de ingresos para las familias de la comunidad. So under the non-timber forest products, our main one is the chate, the palms that are harvested, and it's a product that they harvest and process all year round.
And so it's a constant source of income for the families, and it's the most important source of income for families in the community. Es una fuente generadora de empleo en la comunidad, It also generates employment in the community. en la cual la mujer tiene una participación muy importante en la selección y el control de calidad de la palma que se exporta. And it's, women play an important role. They do the processing and packaging of all the palms that go through here. Cerca de 60 mujeres se involucran en este proceso. About 60 women are involved in that process. Y también, pues, uno de los objetivos de nuestra visita es conocer las iglesias que por años han consumido nuestra palma para el Domingo de Ramos. And one of the objectives of our visit here is to visit the churches that have been consuming our palms for 20 years. Lo cual estamos muy agradecidos porque obtenemos un premio, el cual es reinvertido en educación, en salud y en protección del bosque. We're very thankful for that contribution to our community, and we use the premium payment that they receive for Palm Sunday for health, education, and for conserving their forest as well. Y también nos ayuda a cubrir los costos de certificación del bosque. And we have to pay to have our forest certified, and that premium we receive for the palms helps us cover that cost. También aprovechamos el producto Ramón, que son semillas que se obtienen del árbol de Ramón. We also harvest the seed of the Ramon tree. This is a very common tree in the forest there. It was used by the Mayan civilization. La cual pues da 2 cosechas al año, en febrero, marzo, septiembre, octubre aproximadamente, pero creemos que por efectos de cambio climático hace 3 años no hemos tenido cosecha. Yeah. So the harvests there's 2 a year, February, March, and then around October. But for the last 3 years, they have not had a harvest. And they think that's partly because of the changing climate. Y parte de esa visita pues es a la Universidad de Minnesota, pues es también fortalecer esa alianza para que también pueda haber una base científica de investigación en nuestros bosques para determinar por qué la cosecha ya no es igual como era años anteriores. Nosotros creemos que es cambio climático, pero puede haber alguna plaga en el bosque también que está limitando la producción ahora. Mm-hmm. So that's one of the reasons for us coming here to visit the University of Minnesota. We'd like to have some scientific evidence that helps us understand better why we're not receiving the same harvest that we had traditionally, and backs us up on that. We're not sure what it is. If it's climate change, it might be some kind of an insect that could be doing it, but that's why we're looking for assistance to identify the problems we're having. El mismo comportamiento tuvo la pimienta, el allspice, que también tenemos 3 años sin cosecha. We have the same issue with allspice, again, which is a natural product we harvest from the forest, and for 3 years we haven't had a harvest. Por lo tanto, tenemos que buscar otras alternativas económicas, otros proyectos productivos para la comunidad. And because of that, we're looking for other alternatives for the community to generate income and support our efforts. Estamos muy agradecidos con la Universidad de Minnesota porque a través de su laboratorio de alimentos pues nos han ayudado a buscar alternativas para procesar la semilla de Ramón en harinas, para hacer galletas, para hacer otros productos derivados de Ramón y que ese producto pues tenga un mayor valor y aprecio en el mercado. Yeah, we're very thankful for the assistance from the University of Minnesota, the Department of Food Science and Nutrition. They're exploring different uses for the Ramon seed to make cookies, bread, cornflake, or Ramon flakes, if you will, as a possibility to expand the markets that we have. Pues también se está haciendo pruebas con bebidas como la cerveza, saborizadas a Ramón. We're also making beer with Ramon flavor. Seth has tried it.
¿sí? Y pues el comportamiento del bosque no depende de nosotros, es un efecto natural que se da. Entonces buscamos otras alternativas económicas. Ahora estamos apuntando mucho al desarrollo del turismo comunitario. Yeah, so we're looking for other alternatives, and one of those is tourism. En donde la participación de la mujer vuelve a ser muy importante porque se están capacitando para ser guías locales. And here again, this is a place where women are becoming very involved as guides and for providing services to tourists. También realizan artesanías. They also are making different handicrafts. Principalmente las muñecas de tusa. Yeah, and the principal one is the corn husk dolls. There's a couple of examples there. Sí, que pues es una alternativa económica más para ellos y es una fuente de ingresos para mantener a sus familias en la comunidad. So it's a source of income for them and also money that's coming into the community to support our efforts and to support the community. Están viendo en el turismo una oportunidad más para ellos, sabiendo que pues los productos que el bosque produce, puede haber temporadas que sí hay cosecha, temporadas que no, pero en el tema del turismo es una actividad que se puede mantener los 365 días del año también. Por lo cual se está haciendo mucha promoción para que más gente los visite. And really, one of the reasons for this, for the tourism effort, is because many of the products that we harvest from the forest are seasonal. So there are periods when we don't have something we're harvesting. But the tourism, well, we will have that all year round. So we're looking for new opportunities there and promoting it and wanting visitors to come see us. También producen ahora la hoja de la pimienta y la hacen té. One of the new things is we have the allspice, and you can make a tea from the leaves. So that's one of the products we're looking into. Este modelo comunitario ha sido pues galardonado a nivel mundial. También en el año 2002 obtuvieron un reconocimiento por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. And we've received awards for our work. So in 2002, we received the Equatorial Prize from the United Nations for our efforts. El cual gente de la comunidad fue a recibir a Johannesburgo. The members of the community went to Johannesburg, South Africa, to receive that award. Y ellos obtuvieron un premio de $30,000. It was a prize of $30,000. Yeah. Lejos de ellos repartir ese dinero entre los socios, decidieron invertirlo en construir una escuela en la comunidad. Yeah. Instead of distributing that money among our members, we built a school for the community. Ahí está la escuela que ellos hicieron con esos fondos, que pusieron la base para tener que sus hijos tuvieran más educación, porque la educación era limitada. Mm-hmm. So that's a school that was constructed with that money, and it was really the interest of the community to have a school for their children. At that time, education in the community was very limited. Enviar a sus hijos a estudiar fuera de la comunidad era muy caro y la gente que no tenía los recursos pues ya no seguía dando educación a sus hijos. Yeah, at that time, if you wanted to get your children educated, you would have had to send them outside of the community, and that was costly, and not everyone, that was not within their means to be able to do. Entonces ellos identificaron que el tener educación a sus hijos pues les iba a dar más oportunidades también de desarrollo en la comunidad. And they felt that, having educated children, that was going to help the community progress. Y siempre trabajando dentro del pensum de estudios el tema de la educación ambiental. And always, as part of that, when they're thinking about education, it is the environmental education is a very important part of that. Sí, es una organización no lucrativa, no distribuye dividendos dentro de sus socios, sino que los excedentes de los ejercicios fiscales se reinvierten en educación, en salud
en apoyo a jóvenes, a mujeres y principalmente en la conservación de su bosque. And as we're a nonprofit, as we mentioned previously, all the money that's generated through these different activities is reinvested in the community, in education, in our youth, and in the forest. Como les decía, es un bosque certificado desde el año 2001. El año 2000, este año, sí, en el 27 de noviembre del año 2023, pues se dio el reconocimiento del Consejo de Administración Forestal por cumplir 20 años certificados, 20 años ininterrumpidos. Yeah. So since 2001, they've been certified as sustainably managed the forest there, and they just received this award because of that, more than 20 years having that certification. So they've been doing this for a while and doing a good job. Pero esos 20 años también de mantener el bosque certificado ha representado cerca de $120,000 para pago de auditorías y la logística que implica el tener el bosque con certificado vigente. Yeah, and that has a cost. Over those 20 years, it's cost about $120,000 to maintain the certification. So that's forest management plans, logistics, and annual audits to make sure they're doing their job correctly. Sí, por aquí, sí, 20 años bajo el sistema del Consejo de Administración Forestal. Yeah. Como les decía, son 20 años ininterrumpidos. Yeah, and for all of those 20 years they've been certified. There have been no breaks in that record, yeah. Podemos pasar a la presentación de Shaq. Okay, yeah. Cody? Eso es en general, es un resumen de lo que trabaja la comunidad. Como les decía, la gente vive del bosque, de los recursos naturales. Por eso ellos conservan su bosque, porque entienden que es su medio de subsistencia también. Y es por años que ellos, sus abuelos, sus papás, han vivido y convivido con la naturaleza. Yeah, so this is a summary of what we do in the community, and we're conserving the forest, but that's because it's our livelihood. And, our people that were here before, our parents, grandparents, lived from the forest, so it's important to us to conserve it to maintain our livelihood and our interest in conservation. Desde hace más de 7 décadas ha sido el motor económico de la comunidad el chate. For about the last 7 decades, the chate, the palms, have been the economic motor of our community. Y se convirtió en el principal producto generador de empleo a sus habitantes. And the principal generator of employment for members of our community. Pues vemos cómo se colecta el chate en el bosque. Por ser una actividad regulada, pues, y protegida, pues el Estado no puede hacer caminos en el bosque. Se tienen que abrir pasos con vehículos 4x4. Yeah. So because of the charter we have with the government, the roads cannot be constructed in the forest. So we enter with 4-wheel drive vehicles, and you can see what we're up against, especially in the rainy season. Y en el invierno es un poco complicado, pero la gente aún así extrae el producto porque entiende que es el motor de su economía. Yeah. And again, in the winter, when it's rainy, in the rainy season, it's very difficult to get in, but we get in because it is the economic driver for our community. Y pues ahora el chatero solo corta la hoja que reúne la calidad del mercado internacional, cosa que no se hacía anteriormente. Right now, the chatero, the gatherers of the palm, only cut leaves that will meet the requirements of the market. En el sistema anterior tradicional se generaba mucho desperdicio. In the traditional system,
It was different. They took any leaf they could out of the forest when they were harvesting the palms. Y se vendía por bulto. And it was sold by a large bunch, and they were paid by quantity. El comprador que no era de la comunidad, pues él no le importaba si llevaba hoja buena o hoja mala, porque la selección la hacían fuera de la comunidad. Yeah. The buyer that purchased the palms wasn't really concerned about quality at what was turned into him, and they were middlemen basically, and so they took the palm out of the forest and then sorted it into what they could sell to the market, but they were not concerned about quality or what was happening in the forest. Desde el año 2005 se cambió el sistema tradicional, en el cual ahora solo se paga la hoja por calidad. Yeah. No por cantidad. So since 2005, that system's completely changed. Now the gatherers are only paid for a quality palm, a palm that has the characteristics that are required by the market. El control de calidad incluye que las hojas no tengan manchas, que no estén picadas y que no sean palmas tiernas. Yeah. So some of the things we look for, they cannot be young leaves, they can't have insect bites on them or some kind of a discoloration. Y ahí interviene el ojo de la mujer en la calidad, en detectar eso, que no se vaya hoja mala. And this is where the women come in. They have a good eye for detecting those problems and sorting the palms. Que ellas son las que hacen ese trabajo de selección y control de calidad. Yeah. And it's women that do that work related to inspecting Cerca de the 60 palms. mujeres. ¿Cuántos? 60. Okay. 60 women are involved in that process of inspecting the palms and then packaging them. Aquí vemos ya, esa es una planta de chate jade. This is the jade palm. This is the one that usually would come to the churches here. Que es el que más demanda el mercado de Estados Unidos y es el que enviamos a las iglesias de Minnesota el Domingo de Ramos. Mm-hmm. It's the palm that has the greatest demand in the U.S. and the one that's used for the Palm Sunday program. Aquí podemos ver cómo cambió el sistema del monitoreo de la calidad, cómo se mantiene ahora en un 90% la calidad de la hoja con el cambio del sistema tradicional al de calidad. Yeah, so here you can see from this graph the change that happened when we moved from the quantity of palms to a quality palm. And it's maintained at around 95% over since the change was made. Cuando anteriormente se desechaba el 50 o el 60% de lo que se colectaba del bosque, ahora estamos desechando el 10%. Before, 50 to 60% of the palms leaves that were gathered were discarded, and that's documented. And now it's under 10%. Aparte de ello, pues la comunidad también tiene un programa de enriquecimiento de plantas de chate en bosque natural anualmente. We now have a program for enriching the chate populations, the palm populations within the forest, so we're planting palms. Para lo cual tienen viveros, en el cual pueden producir anualmente 50,000 plantas en viveros. Okay, so we have nurseries, and we are producing about 50,000 palm plants every year. Desde el año 2009 al 2023 que tenemos registros sistematizados, han insertado al bosque, en bosque natural, más de 1 millón de plantas. And over the last 14 years, they've planted, ¿cuánto? 1 millón, más de 1 millón. About more than 1 million palm plants in the forest. Yeah. Porque ellos entienden que tienen que mantener las poblaciones de chate porque es su medio económico. Yeah. And they understand that we have to maintain those populations because it is our economic base. And doing the enrichment plantings also makes it a little easier to harvest at times. Pues también realizamos monitoreos del prendimiento de las plantas en el bosque, lo cual nos dan indicadores de 85% de prendimiento de las plantas en el bosque.
Yeah, and they monitor those plantings that they do in the forest, and they get about a 85% survival rate on what's planted. Y esta es la cadena productiva local del chate, This is the production chain for the palm. el cual inicia con la entrega de los bultos que colectan los hombres en el bosque a los centros de acopio en la comunidad. Yeah. So first, what's gathered in the forest is taken to a warehouse in the community. En el cual posteriormente ya inicia el proceso de selección de la hoja de calidad, el cual realizan mujeres en las mesas que vemos en las imágenes. Mm-hmm. And then it moves into the selection process. The women take over then and are weeding out any palms that don't meet the quality standards that are required. Sí, y posteriormente viene el recorte y el empaque y se envuelve en papel craft. Yeah, so then they put them into 20 palm bundles and then into a roll with craft paper ready for shipment. Trabajamos dos medidas de palmas, que es una de 24 pulgadas y la otra es de 30 pulgadas. They have two sizes that they work with. One is 24 24 inches and 30. y 30. Yeah. Que comúnmente le decimos el de 24 pulgadas es medida regular y el de 30 pues es el large long, que es también lo que más se demanda para el mercado internacional. Mm-hmm. And 24 inches what we call regular size, and then 30 inch is the grande. ¿Sí? Yeah. Grande. And that's what's most demanded by international markets is the larger palm, the 30 inch. Y pues el producto final, como se embarca en puerto, en contenedores refrigerados, es así en paquetes de 600 palmas cada uno. Así es como viene el producto. Yeah. So if you look in the bottom right-hand side there, that's how they're shipped out in ships that goes by boat. And each of those rolls has 600 fronds in it. Y como les decía, es un producto certificado. And it's certified by the Forest Stewardship Council and by the government of Guatemala. Y es la única comunidad en Guatemala que mantiene la certificación por el manejo de chate. And they are the only community in Guatemala that has the certification for the palms. Pues la participación de la mujer, como les decía, es muy importante en este proceso, y pues también de los ganancias que genera el comercio, pues esas ganancias se reinvierten en la misma comunidad, como pasa también con los otros productos. Mm-hmm. And as he was saying that the women are a very important part of this. All this work used to be done outside of the community, and now it's done in the community, which has generated those jobs for women and the income that comes into the community. Pues también tenemos indicadores de producción de chate anual, en la cual podemos ver que también hay una baja, porque pues las personas que se dedicaban a colectar chate antes, pues ya se han empleado en otros trabajos, y los hijos de ellos, de los chateros, ya no van al bosque, porque están estudiando y están saliendo a trabajar fuera de la comunidad, lo cual también reduce los impactos al bosque de manera positiva. Yeah. So it's an interesting point that actually the production has gone down, and the reasons for that is there's not as many people interested in harvesting the palm now. During COVID, a lot of them got jobs with the government in different places. If they go harvest palms, it's not easy. It's risky. There are snakes, poisonous snakes that you can get bitten by. And then a lot of the young people, because they've promoted education, are getting better jobs. So they don't go into the forest. And there's a positive side to that. That means that they're being preserved in the forest. And they still have some production then that is generating income. Pero a pesar de que ha habido ese comportamiento, seguimos siendo la empresa comunitaria líder en la producción de palmas de chate en toda la reserva de la Biosfera Maya. Mm-hmm. Despite that, we're still the major producer of the palms in the Biosphere Reserve.
Y así hayan 2, 3 personas que solo ellos se dediquen a actividad de chate, la vamos a seguir manteniendo, porque por esas 2, 3 personas sabemos que es un beneficio que está llegando directamente a ellos. Yeah, and even if there's just 2, 3 people that are out gathering palm, we want to maintain it because it is what they need to support Y que themselves. quizá en el pasado ellos no tuvieron oportunidad de seguir estudiando y tener otras oportunidades económicas, por eso es que la mantenemos como una actividad productiva nuestra. Yeah, and these members of the community have not had the education benefits that many have had, and probably a little bit older than a lot. So it's really maintaining their livelihood. Pues nuestro mercado principal es Estados Unidos. Estas son las empresas que pues históricamente nos han demandado el producto. Es Universal, Continental y US Greens Corp. Yeah, so Que son las 3 empresas con las que hemos tenido relación comercial por esos, de manera oficial, nosotros desde el año 2000. So these are our main clients in the U.S. So our major market is the U.S. And the 3 major buyers are Universal Floral Greens, Continental Floral Greens, and U.S. Greens Corp. Sí, y como les comenté, todos las ganancias que se producen también, que se generan de esta actividad, pues son reinvertidas en la misma comunidad, porque no hay distribución de utilidades entre los socios, sino que la que se beneficia es toda la comunidad. So again, everything that we generate in terms of income from the chate harvest, the palm harvest, is invested back into the community. It's not distributed among the community, other than the benefits that they receive through the health and education and other activities. Por eso cuando recibimos el premio de las iglesias de Minnesota nos ponemos muy contentos, porque sabemos que tenemos más capacidad económica para financiar becas de estudiantes, para hacer mejoras en las escuelas, para apoyar en salud y para hacer actividades de protección, que es donde las utilizamos porque no le damos dinero a la gente de ese premio. Es básicamente reinversión comunitaria. So we're really happy when we receive the premium payment every year for Palm Sunday from the churches here in Minnesota. It allows us some extra money to invest into things like health and education and other activities and conservation, maintaining the forest and conserving the forest resource. Y por eso estamos muy agradecidos con el Dr. Dean, que ha sido un pilar muy importante para conseguir esta ayuda, estos fondos que van directamente a las comunidades. That's why we're very thankful for the work of Dean, Dr. Dean, who's been working with this program and supports us through that. Y también tener la certeza que pues esos premios que se reciben pues son de beneficio social y ambiental. Yeah, and the other thing that's really important to mention again is we use these funds for social and economic and environmental benefits in the community. Y pues ese es un resumen de lo que hacemos. Quisiéramos contarles mucho más y tenemos más slides y más presentaciones de manejo forestal por diferentes ámbitos, pero sabemos también que el tiempo de ustedes es muy valioso también, el cual agradecemos que nos hayan recibido. Yeah. So we have a lot more we'd like to tell you, but we know your time is precious, and we appreciate you being here, and thank you for all your support. Sí. ¿Podemos ver el video? Yeah, okay. Vamos a presentar un video de 2 minutos más o menos, donde van a ver a nivel global qué es lo que hacen. Es un video muy redactado con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación. Yeah, so he's going to show a video that talks about many of these things, 2 minutes, so it'll be quick, and it was supported by the German government. They do receive support from different international agencies for the work they're doing, the good work they're doing. Mi nombre es Reina Isabel Valenzuela. Nos encontramos en Uaxactun
y aquí en el sitio arqueológico frente al Palacio de la Doncella. Me gusta mucho reunirnos para trabajar la artesanía y mejor si se trabaja en conjunto, ¿verdad? Unas hacemos las blusas, unas hacemos las cabezas, otras hacemos las faldas. La unión hace la fuerza. Nosotros no trabajábamos artesanías, pero se dio una necesidad. La industria maderera quería sentarse acá en Uaxactun a seguir destruyendo el bosque. Aquí es un lugar en donde tenemos productos naturales para hacer las cosas mejores y no usar artificiales. Gracias a Dios, a esto de las muñequitas de tusa hemos logrado salir adelante, porque la mayoría de lo que ocupamos son productos naturales, porque es hecha a mano, ¿va? Con semillas, flores, mimbre y tusa. El chate es un gran beneficio, que la mayoría de gente nos beneficiamos con el chate. Estuve 5 años trabajando en el control de calidad, pero ya de ahí decidí capacitar a otras mujeres. Sacamos 10 paquetes de muestra y lo mandamos a los Estados Unidos. Es certificado, hay que tener un gran cuidado, hay que trabajarlo con amor para que haya más pedidos, pues, y siempre conservando el bosque. Así como vio el bosque hace 25 años, usted lo puede ver igual. La selva maya significa para mí una herencia que tenemos que cuidar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, enseñarles a conservar, porque hemos vivido tantos años y el bosque está tal como estaba. Somos selva maya por ti, por mí y por todo el mundo. Esta es nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes por la atención, por recibirnos, y estamos muy agradecidos por compartir con ustedes un poco de información de nuestra comunidad. So thank you very much for receiving us. We're really happy to be able to share this information. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Any questions or? Yeah. So I have allspice in my spice cabinet. I had no idea where it comes from, and I don't know what is the plant that makes allspice in your world that we bring to us. Está preguntando que él tiene la pimienta en su cocina, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la planta? ¿De dónde viene el allspice? ¿Cómo es? ¿Cómo es la planta? Es un árbol. Nosotros, bueno, aprovechamos la fruta y lo que es la pimienta gorda, que se usa para cocinar, para saborizar. La hoja es la que se seca y se hace té. Pero sí, es un árbol de bosque tropical. Yeah. So it's a tree in the tropical forest, and it has the Is it a seed? It is a seed, Seed? yeah. So Okay. it's, it looks a little bit like black pepper, probably, and but that's where it comes from, and they harvest it from the natural forest. There are some plantings now. Oh, really? Okay. Y todo estos árboles están de manera natural en el bosque. Nosotros no hemos hecho plantaciones, sino que ya estaban en el bosque. Por lo tanto, pues no cambiamos la vegetación que se ha mantenido por miles de años ahí. And he was just stating that, the way they do it, they harvest it from the forest. So these are natural grown trees. It's outside of the reserve where there is some planting going on. But within the forest, they're trying to maintain that natural forest, so they just harvest the fruit. And for some of the things they harvest, there are limits on what they can harvest, so there's enough left over for the wildlife. Sí, y aunque hacemos también siembras, pero en áreas degradadas por el fuego, ahí sí hacemos. Y sembramos, pero con las mismas especies. ¿Sí? Y
he was just adding that, and there are places where they do plant them, and that's areas where there may have been a fire, so the forest is gone, and it kind of restoring those areas. And since it is naturally occurring, it is part of the natural vegetation that should be there. So. One more. No, the chicle, which is in gum all over the world. What is that like? Is that like a sap, or is that a seed, or what is the chicle? ¿Cómo es el chicle? Sí, chicle. ¿Y qué tipo de producto es? ¿Cómo se saca, etcétera? El chicle es la resina de un árbol, la que se aprovecha. Se pica el árbol con machete y pues se extrae la resina. La actividad de chicle a finales de la década de los 80 pues dejó de comercializarse por falta de mercado. Ahora, la última vez que vendimos chicle fue en el año 2018 a Alemania, pero de ahí a la actividad no se realiza por falta de mercado. So it's the sap of a tree, not unlike maple syrup, not exactly like that. So they put like slits in the tree and then gather the sap and prepare it for the gum. And that market has gone down. Most of the gum is made with substitutes now. Is it now? And the last time they sold it was in 2018 to Germany. Oh. Yeah. Could you ask a question in terms of the young people in the community? You say the work is not that easy, and there is a desire, not going to, for people to go to where the work is, go to larger communities and cities and all. Are there enough people who are happy enough to stay in the community to keep the business alive and prospering? Está preguntando por los jóvenes en la comunidad. Si dice que, bueno, la tendencia es que si se educan, se van a la ciudad para otros trabajos también. ¿Se mantiene un cuerpo de trabajo en la comunidad que puede mantener todos los beneficios de la economía que está? Sí, capacitamos constantemente a nuestra gente. Ahora contamos con una carpintería comunitaria donde es trabajada por jóvenes, que son quienes hacen muebles para vender, puertas, siempre generando otras alternativas. Pero también los jóvenes que ahora son ingenieros forestales, pues es la idea que se formen y regresen a la comunidad, a ellos dirigir ya su empresa como lo hicieron también sus padres antes. So he was saying that, with the young people, the question was about what happens with the young people. If they get educated, they're leaving the community. He said, we are looking for options for those young people. So we have a carpenter shop now, and most of the people that work in that carpenter shop are young. And so we're looking for those types of opportunities. Some of the younger folks from the community have gotten forestry education, and they come back to the community because we have good jobs for them in that. Wonderful. If there's no more questions, I just want to express our gratitude from Plymouth Congregational Church and from churches all over the world that are able to use these eco-palms, and we can feel good about our traditional celebrations, but also that we're taking care of the forest and not being part of the problem. We're with you and your good hard work. We're part of the solution. So we really, really appreciate that. It's an honor to have you visiting here in Minnesota on a 7-degree above zero day. We're testing your mettle, and bless you for being here and for the work you do. So thank you very much for coming to Plymouth Congregational Church. Gracias. 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 Un aplauso para ustedes también que nos recibieron y también muy contentos por el recibimiento de la gente. Muchas gracias por el aprecio también en recibirnos y convivir con nosotros también un momento. Yeah, thanks very much for welcoming us and being with us today. Gracias. Gracias.